Uy! Nakalaag na ba ang tanan sa Kasadyaan Festival 2025 of Alabel, Sarangani Province? Charot. Maglaag po ta panagsano, kay panagsalang ni makagawa sa akong mga bugoy. Charot. Nakakitag balon, amot balon ba niyang tawag ani? Charot. Maayo kay ni tan-aw lang ni akong mga sakop, wa nagpapalit. Maayo na lang kay dili pa kabalo mo tudlo ni akong maoy nga si Dylan. Baktas-baktas ra tawo namong trabaho dire oy, way katapusang baktas. Nabighani mi diri sa tag-10 lang daw. Maong nanulod mi diri kay murag pasok sa among budget. Charot. Diri lang atong makaya kay dili man ta anak sa kontraksyon. Kontraksyon? Kontraktor? Basta mao to, tong viral god. Kabalo na mo ana, kamo na lang mo correct. Charot. Ipakita po nato atong nawong no. Puro na lang sila. Happy mo Char lang. Kadako sa Christmas tree. Tuga-duga-dug. Tuga-duga-dug. Dili po magpakabog ang Tagalabel no.